laki ni Dagul. Oh my God. Oh, happy na? Dagul? It's huge. Tatay kanina. Nakakagulat ah. Ano ko? Dagulahin. It's huge. Yan lang yun, Burmese. Ah, python. Ano? Python la pala din. Dagul da? Ano mga tao? Nagulat siya. Kanina pa namin sinasabi may malaki. Gagawa yung tatay. Bawal ako na Oo. na. Narasagin mo. Alim mo na yung pabala mo na eh. Hindi man maglakad di ma. Ma, agyo mo yan. Look kayo ma. Ay! Oh, yan na yung shiny. Ganito lang ang liya ka. Liya smile, 1, 2, 3. Aruro! Wapin eh. Look at that snake. Oh, goodness. Oh, Leah, look. Leah, look at the snake. She's looking at you. Oh, kanya man ang Leah. Oh, Lia naman. Lia na. Papakaw. Leah naman. Labi ka. Lab me? Yes, yes. Lab me? Yes, yes. Oh. Why may lab daddy? Why lab me? Yes. Yes. Basta lab niya mo na. Lia, makasabi na. Uy, grabe oh. Pero, tara na. Tara, let's go tumanggahan. Tatay. Ayun, dadagulya kapag pagkakaya lalapad dyan eh. May, tara. Sa Panginoon, nag-aarap ng butas ng ano. Wala. Oo. Oh, Ren. Mamibalik tayo na ketang crossing. Mandun deer ka rin, Lia. Happy na ka, meme na. Na kay mama ba? Wow. Oh. Bye-bye, snake. Siguro mga doon, gutom. Hindi, oras kasi ng tulog nila. Siesta time yan. Tulog. Ini? Mary? Di ba pagloko mo eh? Ano ka? Kumami ko. Kami ni. Saka may meron ka diaper. Ano Kasi ka diaper. May nakaking diaper mo. May kang diaper mo. Abe tamo. Ah, nakayupin. Baka na ano tamang mamasyal king kai. Makabay lakaran taking kai. Bora ka niya na. Ha? Lakaran tayo itong from station 1 hanggang station 2. Ah, ka rin tabat nandun na kitang gamat? Iba taon na ka rin? Ay, grabe, kilawat pala. Alita pa ba? Okay, picturean na kayo. Sa wild, ano? Leah, bisa. Ay, Leah, oh, there's a big guy kayo. Oh, pagbig. Whoa. Oh, here. Leah, kita kang kabila. Sige ko yung tatay. Sige, magkabi kayo. Hold on, hold. What's that? Monkey? King Kong. Ay, let's see. Ay, karagulan. Hidala niya kita. Oh wow, wolf. Wolf? Camel crossing. Yeah, it's a wolf. Dog. Ay, siya pala itang kaya. Itang etapa pintalan. View deck niya pala ito.
Ayun eh. Kadurot siya rin sa pulo. Bakit ang gulo ka niya? Ha? Look, what's that? Dog. Camel. It's a wolf. Ay, wakay ni pa oh. Ah, wolf la. Grabe. Oo, sagay mo ko yung kaysa akin. Punto. Okay, nakainin ka. Ay, layo may tinitang Philippine deer. Ay, Charlotte ah. Philippine beer. Hi, dear. Okay. We're close to the view deck, guys. Na, babi ya. Babi. Tay, kaya pa? Buti namin tayo tigima. Masyado ya palang makain dadala ng tam. Hi, dear. Hello muna. Guys, it's time check. It's 2:55 in the afternoon, and it's hot. Hi guys, I'm Alia. na bo? Okay, we're Nice, mami na. going at the view deck. Oh, pagtsami yung kit kayo eh. Naku, may kapagkain. Workout ni Glad. Ay, hindi na pala makakwa. View deck. Ay, kasanting na. Yun eh. Ay, kasasampakin po. Tumaputo diya. Ay, namata pa. Oh, wow. Hindi, something na rin extra na. Kaso inaikit ma. Pwede na mo. Tawagin mo si mama sa ilalim tayo. Naya mo. Para tayo nasa Tagaytay. Tay, dito ka. Baka maputol yan. Liya, tay. Wow, asan din na? Asan sige ba? O sige, picture namin. Video ko niya, may tatay. 1, 2. Ang pala may mundo Nice pa mo. yun. Nice. Ika lang na. Parang nasa Tagaytay tayo. Tayo Tagaytay. Siguro mo sa Santi. Wan eh. Saan tayo siguro kayo ning mumunta habak? Ito, magkiyabi ka mama. Picturean tayo mama. Yeah. Sige na, halika kay G. Salita ang Oreo smoothie pot. Na, okay, ready? Diyan ka sa isang itlog. Like this. Okay. Like this, yeah. Oh. Wala na, yeah. Yan. Yan. Done. Hindi gumawa dyan, no? Ha? Jump. Hindi gumawa. Ang ganda. Ganda lang may dade. Hala. Low bat na ako. Zay. Kaya pwede no entry. Hindi. Careful, yeah. Wait, mama. Next up, Lala Garden. Saan mo talo ko lokan na? Kaya na? Asya, tamo? Kaya tamo? Asan din kayo? Okay, hindi tamo. Okay, you can sit down here, ma. Sige, ma, nakulok ka. Ay, pera. Oh, kaya. Ay, iti restroom kayo ni kung bisa kami mag-wash. Ay, pwede rin kini, oh. Buriyo kayo na. Kayo namin, eh. Mas presko ata kayo, eh. Wow. Literal, naman tamo nila itong karakala hearts, oh. Let's go. You can walk.